अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरा बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट से बाजी जीत कर बाहर गया या फिर चीजें खान के अगेंस्ट गई हैं। इमरान खान जो चाह रहा था सुप्रीम कोर्ट से, क्या इमरान खान को मिला या फिर इमरान खान को नहीं मिला और चीजें खान के खिलाफ चली गई हैं। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे टेलीविजन प्रेजेंटर, साफी, बहुत बड़े बड़े लिफाफी टीवी स्क्रीनों पर बैठकर, यूट्यूब पर बैठकर लगातार हमें ये बता रहे होते हैं, एक हफ्ते से बता रहे हैं कि इमरान खान आज गिरफ्तार हुआ, कल गिरफ्तार हुआ, सुबह पकड़ा जाएगा, शाम को पकड़ा जाएगा, और हथकड़ियों की छन छन की आवाजें भी हमें सुनाते हैं। लेकिन खान तो गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन एक बात बड़ी दुरुस्त है कि इमरान खान को कानूनी मामलात में, लीगल मैटर्स में इतना ज्यादा उलझा दिया गया है कि इमरान खान पॉलिटिक्स उस तरह से नहीं कर पा रहा। यानी आज एतजाज हसन साहब की भी स्टेटमेंट थी कि एक शख्स जिसे 7 से 8 घंटे आप कानूनी मामलात में उलझा देंगे, ये अदालत वो अदालत, ये मामला वो मामला, तो फिर पॉलिटिक्स कैसे करेगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह अगर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं कर सकता और उसकी पॉलिटिक्स को इस तरह से उलझा दिया गया है, तो ये कौन है जो पॉलिटिक्स करना चाह रहा है, ये कौन है जो सियासत करना चाह रहा है, जो सामने भी नहीं आ रहा लेकिन कानूनी मामलात में उलझाकर असल में वो सियासत कर रहा है और पॉलिटिशियंस को सियासत नहीं करने दे रहा। ये बड़ी बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो है खान तेरे साथ रहेंगे। यानी कि ये ट्रेंड पाकिस्तान की आवाम चला रही है कि इमरान खान हम तेरे साथ रहेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्होंने गुज़श्ता दिन असेंबली में खड़े होकर तहरीक इंसाफ की खवातीन की पाक दामनी के ऊपर और दामन के ऊपर सवाल उठाए थे और उन्हें कहा था ये कचरा है, ये कूड़ा क्रिकेट है, इन्हें उठाकर यहां से बाहर फेंकना चाहिए। पूरी दुनिया में दुनिया इस पर फूल बरसा रही है। दुनिया इसे जिन अल्फाज में याद कर रही है वो अल्फाज यकीन करें दोहरा नहीं सकता। जिन जिन अलकाबात से भी उन्हें नवाज रही है और जो कुछ उनके बारे में कह रही है वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब की बदतमीजी का जवाब देने वाली जो डॉक्टर जरका है, सेनेटर हैं, उनका जो क्लिनिक था उसे सील कर दिया गया है। यानी आप अंदाजा लगाइए फैशिज्म की, अंदाजा लगाइए विक्टिमाइजेशन की, अंदाजा लगाइए मार धाड़ की, कि उन्होंने उठकर ख्वाजा साहब को सिर्फ जवाब दिया और उनका जवाब इतना नागवार गुजरा कि उनका जो क्लिनिक है उसे सील कर दिया गया है। यानी ये बदमाशी की इंतहा है। ये कोई रूल ऑफ लॉ, यानी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि कोई आपको आपकी बदतमीजी का जवाब दे तो आप उसका क्लिनिक बंद करवा दें, आप उसका बिजनेस फारिग करवा दें, आप उसके घर में चले जाएं, उसके बच्चों को उठा लें, उसकी बीवी को उठा लें। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये गैर मामूली है जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी हो रहा है। अब मामला यह है कि इमरान खान के जो वकला हैं या खान साहब जो सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना के मामले के ऊपर गए थे, एक तो उनका बड़ा बुनियादी नुकता यह था कि जो तोशा खाना के हवाले से जो सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उसके ऊपर स्टे दे दें। यानी तो क्या जो सेशन कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, क्या वो तोशा खाना के ऊपर ट्रायल कर भी सकती है, सुन भी सकती है सारे मामले को, या नहीं सुन सकती। और दूसरा उनका बड़ा क्लियर मामला यह था कि जो मोअज़्ज़ज़ जज हैं, फाजिल जज हैं, दिलावर साहब, हुमायूं दिलावर साहब, उनका जो कंडक्ट है वो उसके ऊपर क्वेश्चन उठ गए और उनकी जो बाइसनेस है वो बहुत हद तक साबित हो रही है। फेसबुक पोस्टों से ले लें या फिर और बहुत सारे मामलात को देखकर उनकी जो बाइसनेस है वो साबित हो रही है। लिहाजा ये जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं, फाजिल जज हैं, ये सारे मामले को ना सुने। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं, लेकिन उसके फौरन बाद तोशा खाना के जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं, फाजिल जज हैं, हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने इमरान खान को कल दोबारा से बुला दिया है और कहा है कि अगर इमरान खान साहब कल दोबारा पेश नहीं होते ट्रायल कोर्ट के सामने, सेशन कोर्ट के सामने, तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जाएंगे। सवालनामा खान को दे दिया है, लिहाजा हर सवाल का जवाब इमरान खान खुद जज के सामने अदालत में खड़े होकर फौरी तौर पर दें। तो ये फौरी तौर पर मुअज़्ज़ज़ जज का, फाजिल जज का जो अहकामात वो जारी कर दिए गए हैं। अब मामला यह है कि जो इमरान खान के वकला हैं, ख्वाजा आरिफ साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी मुअज़्ज़ज़ जजेस के सामने ये सारा मामला रखा। उन्होंने कहा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है आमिर फारूक साहब, वो हमारे हवाले से कोई फैसला ही नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने ये भी इल्जामात लगाए कि जो आमिर फारूक साहब है वो 7 दिनों के लिए जो छुट्टियों में गए थे और उन्होंने कहा था इन्फेक्शन हो गया है और ब्लड कल्चर्स वगैरह उन्होंने करवाए हैं। उन्होंने कहा ये भी असल में मामला ठीक नहीं है। वो 7 दिनों के लिए इसलिए गायब हुए ताकि लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में जो जस्टिस दिलावर साहब हैं, हुमायूं दिलावर साहब, वो मामलात को तेजी से चला सकें और इमरान खान के हवाले से कोई फैसला भी आ जाए। उन्होंने कहा हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इस्तदा कर रखी है, एक तो हमें एतराजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज आमिर फारूक साहब के ऊपर कि वो मामलात को ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर रहे। लिहाजा आमिर फारूक साहब के अलावा 8 मुअज़्ज़ज़ जज और भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। उनमें से कोई भी जज अगर हमारी समाअत सुनेगा, केस सुनेगा, हमें उस पर एतराज नहीं होगा। लेकिन जो आमिर फारूक साहब हैं, बराए मेहरबानी वो हमारा केस ना सुने। और उनके सामने हमने दरखास्तें पेश कर रखी हैं। पहली दरखास्त तो ये है जो ट्रायल कोर्ट इमरान खान का, सेशन कोर्ट जो इमरान खान का बुनियादी तौर पर तोशा खाना का केस सुन रही है, हम तो पहले ये चैलेंज कर रखा है, ये दरखास्त दे रखी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि क्या ये कोर्ट इसका ये दायरा इख्तियार है कि वो इस मामले को सुन सकती है, क्या ये उसके दायरे में आता है कि ये सारे मामले को सुन सकती है। उसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हमने जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनका जो कंडक्ट है वो भी चैलेंज कर रखा है कि उन्होंने फेसबुक पोस्टें कर रखी है इमरान खान के खिलाफ, वो फेसबुक के ऊपर कैंपेन चलाते रहे, उस सारे मामले के ऊपर भी चीजों को देखें। हमें जज के ऊपर ही यकीन नहीं है और जिस तरह से यह सारा मामला चलाया जा रहा है
یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے فیئر یہ ٹرائل ہوتا ہوا ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. ان کا یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کے وکلا کا, خواجہ عارف صاحب کا, کہ معزز جج صاحب سپریم کورٹ سے وہ درخواست کر رہے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج ہیں, چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب, اصل میں وہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر رہے, بلکہ تمام تر درخواستیں وہ ان کے اوپر آرگومنٹ سن کے فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے, اپنے نیچے دبا کر بیٹھے ہوئے, وہ ان کے اوپر کوئی فیصلہ ہی نہیں کر رہے. اور دوسری طرف ہمایوں دلاور صاحب لگاتار روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل چلائے جا رہے ہیں, اور اگر کوئی فیصلہ کر دیں گے, یعنی لوور کورٹ کو فیصلہ کر دے گی, تو ہماری جو درخواستیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی. تو برائے مہربانی ایک تو اس سارے معاملے کے اوپر سٹے دے دیں, دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کم از کم یہ احکامات جاری کریں کہ وہ ہمارے کیسز کے اوپر فیصلہ تو دیں, ہماری جو درخواستیں ان کے اوپر کم از کم فیصلہ دیں, ہمارے خلاف دیں یا ہمارے حق میں دیں, لیکن فیصلہ تو دیں. وہ درخواستیں نیچے رکھ کر بیٹھے ہوئے اور ان کے اوپر کوئی فیصلہ ہی نہیں سامنے آ رہا, اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور خواجہ عارف صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان درخواستوں کے اوپر فیصلہ دے دیتی ہے, اگر وہ ہمارے خلاف ہوتا ہے, تو ہم انٹرا کورٹ یا تو اپیل کر دیں گے, سپریم کورٹ میں اپیل کر دیں گے, اور اس کے بعد عامر فاروق صاحب نہیں بلکہ اور معزز ججز سنیں گے, تو ہمیں لارجلی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہاں سے ہمیں ریلیف ملے گا. لیکن عامر فاروق صاحب کوئی فیصلہ ہی نہیں سنا رہے, ایک لمبی ڈیٹس ڈالے جا رہے ہیں, اور کسی بھی چیز کے اوپر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر رہے. اور جو نیچے جو لوئر کورٹ ہے وہاں پر لگاتار دھڑا دھڑ ٹرائل خان صاحب کے خلاف چلے جا رہا ہے, اور وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, اور اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس فیصلے کے اوپر بھی کوسچنز ہوں گے. تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے سارے معاملے کے اوپر سٹے تو نہیں دی, لیکن انہوں نے فوری طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کو احکامات جاری کر دیے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل عمران خان کی تمام تر درخواستوں کے اوپر فیصلہ کیا جائے. تو اگر آپ اس معاملے کو اس کینوس سے دیکھیں تو عمران خان کو کم از کم یہ تھوڑا سا ریلیف ضرور ملا ہے سپریم کورٹ سے, کہ انہوں نے احکامات اسلام آباد ہائی کورٹ کو جاری کر دیے ہیں کہ کم از کم فیصلہ کریں. اور اب سب کی نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر ہیں. کل بھی غالباً انہوں نے ڈیٹ ڈال رکھی ہے, اور کل اطلاعات کے یہ ہیں, یہ کم از کم سوچا جا سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ درخواستوں کے اوپر فیصلہ ضرور آئے گا. عمران خان توشہ خانہ کے حوالے سے بھی پیش ہوں گے. لیکن یہ بڑا عجیب و غریب پاکستان کا رول آف لا ہے جو کم از کم کھل کر سامنے آ رہا ہے. عدالتیں فیصلے بھی نہیں دے رہی, عدالتیں درخواستیں سن کر فیصلے محفوظ کر کے بھی بیٹھی ہوئی ہیں, اور دوسری طرف ٹرائل بھی چل رہا ہے. یعنی یہ بہت زیادہ کوسچنیبل ہے. یہ اگر آپ ایک عام فہم ہو کر بھی سوچیں تو یہ چیزیں بہت زیادہ کوسچنیبل ہیں, چونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف کے اوپر جے آئی ٹی بنی, اس ادارے کے لوگ, اس ادارے کے لوگ, سپریم کورٹ, دوسری کورٹ, سب کچھ ہوا, اور بعد میں ان سارے مقدمات کو, ان سارے کیسز میں سے نواز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا. تو 5 سے 6 سال ماحول بنایا جاتا ہے, ایک لیڈر کے 5 سے 4-5 سال پولیٹیشین کے ضائع کیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سارے مقدمات ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پتہ چلتا ہے ان کے اندر کوئی ریئلٹی ہی نہیں تھی. سو دا کوسچن از لارجلی آن دا رول آف لا ان پاکستان. اور ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بھی بڑی عجیب و غریب خبریں, انہیں اچانک سے خود ہی ہڈیالہ جیل بغیر عدالت کو بتائے انہیں ہڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا. اور ان کے حوالے سے آج جو معزز عدالت ہے انہوں نے آئی جی پنجاب, آئی جی جیل خانہ جات اور سیکرٹری داخلہ کی تنخواہیں بھی بند کر دی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب بغیر اجازت کے راولپنڈی جیل منتقل کرنے پر 50,000 روپے جرمانہ بھی انہوں نے ڈال دیا ہے. اور پولیس نے عدالتی حکم کے باوجود بھی پرویز الہی کو آج نہیں پیش کیا, اور وہ ہڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں. یعنی یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ عدالت کی اجازت کے بغیر ہی پرویز الہی صاحب کو ہڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.